Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus besar Masjid Al-Burhan Surabaya, begitu juga para imam, muadzin, dan juga para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sekarang telah membersamai kita guru kita bersama Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Mubarak Bawadi hafizahullah ta'ala. Beliau doktor dan dosen, pakar akidah dan juga perbandingan agama. S1 beliau di Jami'at Sana'a di Universitas Sana'a Yaman. Kemudian beliau melanjutkan perdalam lagi keilmuan beliau, mengambil jurusan S2 dan S3 di Universitas Islam Internasional Malaysia, yang merupakan salah satu dari 10 universitas Islam terbaik di dunia. Ya, dan alhamdulillah beliau taharrajtum fi sana kam doktora. Beliau lulus S3 beliau tahun 2012. Setelah itu beliau mengajar di kampus kami Al-Madinah International University. Kemudian berkarir juga di negara beliau di Yaman, kemudian di Universitas Islam Minnesota Amerika, dan alhamdulillah sekarang beliau mengajar dan menjadi dosen tetap di State Madani Islamic Center bin Bas Yogyakarta, dan juga mengajar di SMA aliyahnya Islamic Center bin Bas. Beliau alhamdulillah beliau hafal Quran, juga hafal banyak hadis, banyak matan-matan ilmu Islam, juga memiliki banyak sekali sanad ataupun ijazah di dalam berbagai macam disiplin ilmu Islam. Kalau ini secara ringkas saja biografi beliau, dan alhamdulillah kami bersama beliau di Islamic Center bin Bas dan para syekh yang lain hampir setiap semester kita mengadakan daurah di sana, daurah kitab. Selesai hatam kitab, ada ujian. Nanti insyaallah semua peserta yang ikut diberikan ijazah sanad. Kalau pihak sebelah dulu menuduh kita nggak punya sanad keilmuan, maka sekarang terbalik. Kita yang minta, kamu bilang seperti ini, mana sanadmu? Kamu bilang akidah Imam Syafi'i seperti apa? Mana sanad akidah kalian sampai ke Imam Syafi'i? Seperti itu. Karena memang al-isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Kalau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, maka seluruh orang awam ataupun bahkan orang sembarangan yang ngawur pun akan berbicara masalah agama tanpa ilmu. Tentu bukan yang paling penting sini bukan masalah sanadnya, tapi paham. Apa gunanya punya sanad kalau tidak paham? Seperti itu. Maka langsung saja, ini secara ringkas biografi beliau. Sekarang kita akan mendengarkan wejangan dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Mubarak Bawadi hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal lahu mashkuran ma'jura. أحسن جزاك الله خير. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف بين يديكم في هذا اليوم المبارك وبعد هذه الصلاة المباركة في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة التي سنخصصها إن شاء الله تعالى في الحديث عن شروط العمل الصالح وشروط العبادة وقبولها عند الله عز وجل. وسررت كثيرا بهذا الجمع الذي أمامي، والحمد لله نرى كل يوم في أهل هذه البلد المباركة أن أهلها في خير وفي حب للدين وفي اعتزاز بهويتهم الإسلامية وبحرصهم على تعلم العلم الشرعي. أن ترى هذه الوجوه حاضرة ما بين صغار السن وما بين كبارهم، يحرصون على حضور مجالس العلم وعلى حضور حلق العلم والتفقه في الدين، يحضرون بأقلامهم ودفاترهم ويسجلون ويكتبون. هذا إنه نشرح الصدر ويبعث على السعادة والفرح أن نرى أهل هذه البلدة المباركة بإذن الله مقبلون على تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين، وبإذن الله يكون لهذه الجهود هذه الثمرة المباركة. كما أشكر في بداية هذه الكلمة والمحاضرة الإخوة الذين أعدوا هذه المحاضرة وأعدوا هذا اللقاء، وأخص بالذكر هذا الجامع المبارك الذين سعوا واستضافونا في هذه المحاضرة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. الإمام والمؤذنون وجماعة المسجد والعمار المسجد والإخوة الذين سعوا في ترتيب هذا اللقاء، بداية أشكرهم ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا ونجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة. نعم. Ahsanallahu alaikum. Beliau hafidhullah ta'ala memulai nasihat beliau pada kesempatan yang mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengungkapkan rasa gembira dan juga sekaligus senang beliau berada di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi kali ini di masjid yang mulia ini. Yang bagaimana tema yang akan beliau usung, yang akan beliau bawakan pada kesempatan pagi kali ini masih berkelanjutan dengan tema yang dibawakan kemarin subuh oleh guru kita Fadilatul Syekh Dr. Arif Anwar Al-Adni hafidhullah ta'ala, seputar tentang syarat-syarat diterimanya ibadah dan amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Serta beliau mengungkapkan rasa kegembiraan beliau sangat dalam ketika beliau melihat pada hari yang mulia ini secara umum masyarakat Indonesia dan juga para jamaah yang ada di masjid ini dan di masjid-masjid lain yang beliau kunjungi berada di dalam kebaikan, mencintai agama Allah Subhanahu wa taala serta semangat dalam mengamalkan syiar-syiar Islam dan juga menampakkan identitas keislaman mereka. Semangat dalam menuntut ilmu. Dan beliau melihat, Masya Allah, yang hadir pada kesempatan pagi kali ini dari yang kecil sampai mulai yang senior-senior kita, ya, orang tua kita semua datang duduk dengan khusyuk bersama pena mereka dan juga bersama dengan buku mereka, daftar tulis mereka, belajar ilmu agama. Subhanallahil azim. Dan ini kata beliau
sesuatu yang dapat membuat hati seorang yang melihatnya menjadi tenang, menjadi lapang. Ya, dan beliau melihat rakyat Indonesia yang memang berbeda dengan rakyat negeri kaum muslimin yang lainnya. Semangat dalam belajar ilmu dan usaha seperti ini, insya Allah kelak, kata beliau, akan melahirkan, membuahkan hasil yang baik. Dan beliau juga tidak lupa berterima kasih kepada para ikhwab, saudara kita yang mengundang beliau dan yang menjadwalkan kajian pada kesempatan yang mulia ini, serta menyambut beliau dengan sangat baik. Dan juga beliau berterima kasih kepada pengurus besar Masjid Al-Burhan, para imam, para muadzin, dan segenap hadirin yang hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini. Dan beliau berharap apa yang kita kerjakan dari amal soleh pada hari ini kelak akan menjadi timbangan berat amal soleh kita di akhirat. Amin. Rabbal alamin. أحسنت جزاك الله بارك الله خير. تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا الوجود لغاية عظيمة ولمقصد سام ونبيل، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الغاية والمقصد والحكمة من خلق الإنس والجن. لماذا أوجدنا الله في هذا الكون؟ لماذا خلقنا الله في هذا الوجود؟ أوجدنا الله وخلقنا لغاية عظيمة، ما هي؟ أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نقوم بعبادة الله. كيف نعبد الله؟ إذا كان الله عز وجل أوجدنا لعبادته وطاعته، إذن السؤال: كيف أقوم بعبادة الله عز وجل؟ وكيف أعبد الله جل جلاله؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركنا في هذه الدنيا سدى، ولم يتركنا في هذه الدنيا بلا دليل، بل أرسل إلينا نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابا. فالرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم هما اللذان يدلان على الطريق الصحيح لعبادة الله عز وجل. لا نستطيع أن نعبد الله بعقولنا، ولا نستطيع أن نعبد الله بأهوائنا، بل لا بد من دليل يرشدنا إلى كيفية عبادة الله، لأننا لا نعلم ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه، لا نعلم ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه، ولا نعلم ما الذي يريده الله منا إلا عن طريق الوحي، الكتاب والسنة. فالقرآن وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هما الطريق الذي نعرف بهما كيف نعبد الله، كيف نعبد الله. لو كان الأمر متروكا لعقولنا وكل واحد منا يعبد الله بعقله لاختلفنا في الدين، لاختلفنا وتفرقنا
وابتدعنا في دين الله ما لم يأتي به الكتاب والسنة ولضلينا وكنا على ضلال مبين ولكن من رحمة الله عز وجل علينا أن هدانا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم فإذا أردنا أن نعرف كيف نعبد الله فعلينا بالرجوع إلى القرآن والسنة والرجوع إلى هدي القرآن وإلى هدي السنة النبوية فبهما نعرف الطريق الصحيحة لعبادة الله عز وجل. نعم. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita, wahai para saudaraku, beliau memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini kecuali dengan tujuan yang agung, tujuan yang amat mulia. Hal ini seperti yang beliau nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia kecuali dengan tujuan yang besar, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh berkata, dalam ayat ini terdapat hikmah dan tujuan besar penciptaan manusia. Apabila kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka kita pun perlu mengetahui kenapa Allah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini, dengan tujuan apa. Tentu kata beliau, tidaklah Allah menciptakan kita dengan sia-sia. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan yang mulia dan agung, yaitu agar kita mengesakannya dan memfokuskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah dan taat kepadanya. Lalu timbul pertanyaan. Saya tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Lalu bagaimana cara saya beribadah, menyembah dan mengabdi kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita secara sia-sia tanpa bukti. Nah, untuk merealisasikan tujuan dari ibadah tersebut, sinilah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan rahmatnya kepada kaum muslimin mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita jalan yang benar, bagaimana cara kita beribadah, untuk mengajarkan kepada kita tata cara ibadah yang benar. Karena seorang tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya bersandar dengan akalnya saja, semaunya saja, mengikuti hawa nafsunya saja. Semuanya wajib dengan bukti dalil. Di dalam beribadah ini tidak boleh seenak-enak kita. Dan kita juga para hadirin sekalian tidak akan mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya serta apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini, kecuali kalau kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah SWT menjadikan keduanya sebagai jalan bagi seorang hamba untuk membenarkan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah SWT. Coba, kata Syekh, coba kalau seandainya urusan beragama ini bukan bersumber dari wahyu, bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi diserahkan ke setiap masing-masing person, masing-masing individu, masing-masing orang, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Kenapa? Karena setiap orang dengan yang lainnya itu seleranya berbeda-beda. Si A pengen ibadahnya kayak gini, si B kayak gini.
Kalau sudah berbeda-beda, nggak ketemu titik persamaannya, maka yang akan timbul adalah perbedaan. Kalau sudah timbul perbedaan tidak dapat dikompromi, akan berakibat kepada perpecahan. Terlebih lagi, inilah sebab munculnya berbagai macam penyimpangan, kesesatan dan bid'ah perkara baru dalam agama. Karena orang beribadah ngikut akalnya, ngikut selera dia sendiri, bukan berdasarkan Al-Quran dan wahyu. Ini maaf tambahan dari kami, ini bahaya sekali. Yang disampaikan oleh beliau sangat penting. Bahaya sekali kalau seorang berakal beribadah, beramal bersandarkan dengan oh ini kan baik. Yang penting baik. Baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Maka baik itu ditimbang. Barometernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita, ya, orang yang model ibadahnya seperti ini, sungguh dia itu hanya akan jauh dari petunjuk dan juga akan sesat. Namun karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah tidak memberikan kesempatan untuk setiap orang beribadah sesuai dengan seleranya. Namun Allah atur itu semua, cara beribadah yang benar di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ibadah ini, kata beliau, kita wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber, sebagai referensi yang kita akan merujuk kepada keduanya. Nah, tafadhol. والعبادة أيها الإخوة، أحسنت جزاك الله بارك الله فيكم. العبادة أيها، ما هي العبادة؟ ما معنى كلمة العبادة؟ متى يكون العمل عبادة لله؟ الكثير من المسلمين يعتقد أن العبادة هي فقط مجرد الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ويظن أن العبادة هي هذه فقط، وما عداها ممكن يكون عبادة وغير عبادة. وهذا الفهم خاطئ للأسف الشديد، أن نقصر العبادة على مجرد الشعائر التعبدية. نعم، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه أعظم العبادات، بل هي من أركان الإسلام، من أركان الإسلام وأعظم العبادات. لكن هذه العبادة فقط هذه؟ هل هذه فقط العبادة في الإسلام؟ كلا، العبادة كل عمل تعمله في محبة الله ورضاه وتقصد به وجه الله يسمى عبادة، يسمى عبادة. كل عمل تعمله سواء كان أقوال باللسان أو سواء كانت أعمال بالجوارح أو أعمال قلبية، كل هذه تدخل في مفهوم العبادة. فمثلا الإخلاص عبادة، عمل قلبي. اليقين عمل وعبادة قلبية. التوكل عبادة قلبية. الخوف من الله عبادة قلبية. الخشية من الله، محبة الله ورسوله والمؤمنين والطاعة والعبادة، المحبة عبادة قلبية. الاستعانة بالله عبادة قلبية. الخشية من الله، الحب في الله، البغض في الله، التوكل على الله، هذه كل عبادات قلبية أتعبد الله بها. أتعبد الله بالمحبة فأحب الله ورسوله والمؤمنين. أتعبد الله بالبغض في الله، البغض في الله
بأن أبغض وأكره المعصية، أكره الشرك، أكره الكفر والكافرين والمشركين، هذه عبادة قلبية. أن أتوكل على الله في أمور الدنيا والآخرة وأمور الدين والدنيا، عبادة قلبية. كذلك العبادة باللسان، أن أتعبد الله بالذكر، أتعبد الله بالتسبيح، أتعبد الله بالتكبير، بالتهليل، بقراءة القرآن، بالنصيحة، نصيحة إخوان المسلمين، أتعبد الله بقول الصدق، أتعبد الله عز وجل بقول الحق وإنكار المنكر باللسان، هذه عبادة لسانية باللسان. العبادة أيضا بالجوارح، أتعبد الله بالطواف، بالسعي، بالركوع، بالسجود، بالصلاة، بالصوم، بالنفقة، بالصدقة، بالمشي إلى المساجد، بحضور حلق العلم ومجالس العبادة ومجالس الذكر. أتعبد الله عز وجل بأكل الحلال، أكل الحلال، هذه كل عبادات. أتعبد الله ببر الوالدين، أتعبد الله بزيارة إخوان المسلمين، أتعبد الله بزيارة المريض، أتعبد الله بصلة الرحم، أتعبد الله بقيام الليل، أتعبد الله بالإنفاق في سبيل الله والصدقة في سبيل الله، هذه عبادات، هذه كل عبادات. فالعبادة إما فعل أمر مأمور به أمرك الله به، أو فعل أمر مستحب دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة أيضا، هذه النقطة مهمة جدا، بعض الناس لا ينتبه لها. العبادة بترك الحرام يسمى عبادة، العبادة بالترك، كما أن العبادة بالفعل أيضا عبادة بالترك. ما معنى الترك؟ أن أترك ما حرم الله تعبدا لله، تعبدا لله. إذا سألتك سؤالا أو سألت إنسان سؤالا: لماذا لا تشرب الخمر؟ لماذا لا تشرب الخمر؟ يقول لك: أنا أخاف الله، هذه معصية، هذا حرام، لا آتي المعصية، لا أشرب الخمر. فأنت إذن تركت شرب الخمر وتركت المعصية عبادة لله، فلك أجر، لك الأجر، لأنك تركت المعصية تعبدا لله عز وجل، هذه عبادة. لماذا لا تأكل الربا؟ لماذا؟ الربا أموال كثيرة ما شاء الله، تصبح غنيا، أموال ملايين، جوتا فلوس لماذا لا تتعامل بالربا؟ لا، اتق الله، هذا حرام، لا آتي الربا لأنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. فأنا أترك الربا تعبدا لله، هذه عبادة، لك الأجر عند الله. لماذا لا تقول الكذب؟ لماذا لا تسب؟ لماذا لا تغيب؟ غيبة والنميمة تتركها لله عز وجل. السرقة، سوء الظن بالمسلمين، هذه كل عبادات إذا أنت تركت لأجل الله عز وجل. فأنت إذا تركت المعصية لأجل الله ومرضاة لله وخوفا من عقاب الله، فتركك للمعصية عبادة، ترك المعصية عبادة، ولك الأجر عند الله عز وجل. إذن العبادة أيها الإخوة مفهوم واسع ومفهوم عام، فكل حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك إذا كانت لأجل الله فهي عبادة ولك أجرها لله عز وجل،
عند الله عز وجل. إذن نفهم من العبادة ليس فقط المسجد، لا، هذا جزء من العبادة. العبادة حتى في السوق، أن تعبد الله في السوق فتبيع وتشتري بطاعة الله، تجتنب الحرام في البيع والشراء، هذه عبادة. تتعبد الله في المدرسة، في الكلية، في الجامعة، في البيت تتعبد الله في البيت، تربي زوجتك وأولادك العلم والصلاة والعبادة، تتعبد الله بتربية الأولاد على طاعة الله، هذه عبادة. تتعبد الله بغض البصر عن الحرام، تعبد الله بالكف عن سماع المعازف والألحان والأغاني المحرمة، تعبد الله بترك الغيبة والنميمة، تعبد الله بترك وعدم المشي إلى أماكن اللهو والمعاصي، هذه كل عبادات. إذا أنت أيها المسلم تعبد الله في الليل والنهار، في السر والعلانية، فأنت تعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى. فكل تلك الأعمال تسمى عبادة، تسمى عبادة. إذا فعبدت الله وأطعت الله في كل حركاتك سكناتك، في الليل في النهار في السر في العلانية. لأن بعض الناس يعبد الله أمام الناس، تجد أمام الناس من الصالحين المتقين، لكن في السر يعصي الله عز وجل، يقع في المعصية في السر، ما في أحد يراه، ما في أحد يعني اطلع عليه، تجده يعصي الله، لا يراقب الله عز وجل، لا يتقي الله في السر والعلن. لكن المؤمن المسلم يعبد الله في السر ويعبد الله في العلن، يعبد الله في الليل وفي النهار أمام الناس وبينه وبين الله عز وجل، فيتقي الله ويراقب الله. إذا كنت كذلك فأنت تعبد الله حق العبادة. نعم. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian di sini guru kita menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan al-ibadah. Apabila kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan tujuan sangat agung beribadah kepadanya, dan ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk dalil Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri? Di sini banyak sekali orang yang salah paham tentang definisi ibadah seperti disampaikan oleh beliau. Mendefinisikan ibadah tersebut hanya ke dalam ibadah yang berbentuk syiar atau pelaksanaan syiar agama yang zahir, yang nampak, selainnya bukan ibadah. Contoh misalnya solat, puasa, haji, umroh, itu saja ruang lingkup ibadah. Sungguh kata guru kita, ini adalah pemahaman dan definisi ibadah yang sangat-sangat sempit. Yang perlu kita tahu semua, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Betul kalau ada yang mengatakan salat itu ibadah, zakat itu ibadah, haji itu ibadah, baca Quran itu ibadah, i'tikaf di masjid itu ibadah, sedekah juga itu ibadah, bahkan termasuk di antara rukun-rukun Islam. Namun ibadah itu kata beliau bukan hanya sebatas apa yang kita ketahui saja. Yang namanya ibadah itu ruang lingkupnya jauh lebih universal, lebih luas. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan karena Allah, itu dapat bernilai ibadah. Ini kata beliau. Baik itu ucapan,
ataupun itu berupa ya perbuatan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita, bahkan amalan hati pun itu dapat dikategorikan ibadah. Contoh amalan hati: ikhlas, yakin, tawakal, khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, mencintai sesama muslim, taat, al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan ketika kita mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, ini semuanya juga termasuk dalam ibadah. Kita membenci syirik, membenci orang musyrik, membenci perbuatan maksiat, hal-hal yang tidak baik, itu pun bernilai ibadah. Seorang misalnya bertawakal kepada Allah SWT, menyerahkan segala urusan dunia dan akhiratnya hanya kepada Allah, ini juga termasuk ibadah. Memberikan nasihat kepada saudaranya yang sama muslim, ini juga termasuk ibadah. Bahkan selain ibadah hati, ada yang namanya juga ibadah lisan. Seorang berkata jujur, mengatakan perkataan yang hak, yang benar, mengingkari kemungkaran, ya, ini juga termasuk ibadah. Dan ada juga yang namanya ibadah bil jawarih, dengan anggota badan. Sujud kita, rukuk kita, kita hadir belajar di majelis ilmu yang mulia ini, kita melangkahkan kaki kita ke masjid, bahkan kita memakan makanan yang halal, menziarahi saudara kita sama muslim, berbakti kepada orang tua, ibu bapak kita, menziarahi saudara kita yang lagi sakit, salat malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, ini juga termasuk ibadah. Ibadah itu pertama, ini kaidah penting, segala perintah yang Allah wajibkan dan sunnahkan kepada kita itu ibadah. Ini kaidah yang beliau sebutkan. Segala perintah, baik itu wajib atau sunnah, yang Allah perintahkan kepada kita itu ibadah. Ya, dan ada satu jenis ibadah lain yang banyak sekali kaum muslimin, wabil khususnya di zaman kita sekarang ini, meninggalkan jenis ibadah ini, yaitu kita beribadah kepada Allah bitarki al-haram, dengan cara meninggalkan perkara-perkara haram. Ada seorang, maaf, ini contoh disebutkan oleh guru kita tadi, ada seorang misalnya meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berniat beribadah kepada Allah SWT. Kenapa meninggalkan sesuatu yang haram itu dikategorikan ibadah? Karena yang memberitakan kita meninggalkannya siapa? Allah. Kalau kita taat, Allah larang kita jangan kerjakan ini, jangan zina, jangan minum khamar. Kita patuh, enggak minum khamar, enggak zina, berarti sama saja kita dengan taat kepada Allah. Taat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Makanya dikategorikan ibadah. Kapan seorang meninggalkan perkara haram dan dia dapat pahala? Kalau dia tinggalkan perkara yang haram itu karena Allah. Guru kita memberikan contoh tadi. Disuguhkan gelas khamar, gelas minuman keras. Ya, oh maaf, saya tidak mau makan. Saya tidak mau meminumnya karena khamar ini, minuman keras ini haram, dan saya meninggalkannya karena Allah SWT. Maka dia dapat pahala. Contoh yang kedua yang beliau berikan tadi, riba. Orang zaman sekarang banyak bergelut, berinteraksi dengan riba, ingin kaya, tapi menempuh jalan pintas. Ya, nggak ada duit, mau beli mobil atau rumah, kredit ke bank misalnya, minjam ke bank, banyak duit, jadi kaya, kelihatan kaya, padahal sebenarnya miskin. Ya, terlihat laksana jutawan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat fakir, miskin. Ketika diajak, ayo kita minjam uang ke bank, riba, makan harta riba, dia pun berkata tidak, saya meninggalkan riba, riba haram, dan Allah memerintahkan saya untuk menjauhi riba. Nah, dan juga termasuk dosa besar yang sangat membinasakan, ini riba. Ya, dan juga dia meninggalkan dosa-dosa besar atau kecil yang lainnya,
Seperti misalnya guru kita memberikan contoh, dia tidak berdusta, tidak melakukan namimah, mengadu domba, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang meninggalkan kemaksiatan ini karena atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan maksiat itu dengan ucapan dan perbuatan dia, maka ini dinilai sebagai ibadah. Jadi kata guru kita, ibadah itu bukan hanya sekedar datang ke masjid, sholat, belajar. Tidak. Bahkan ibadah itu bisa juga di pasar. Ibadah di pasar, kita banyak berzikir, ya, jujur, tidak curang dalam takaran dan timbangan, jual beli sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, ya, dan meninggalkan maksiat yang ada di pasar tersebut. Serta beliau menasihati bagi setiap bapak, ibu, ya, yang memiliki anak di rumah, ajarkan anak-anak kita untuk beribadah. Begitu pula guru di sekolah, kenalkan ibadah kepada anak-anak kita. Misalnya di rumah, jauhkan anak-anak kita dari ibadah musik, yang ataupun dari hal-hal yang tidak ada gunanya, mulhiyat, yang hanya melalaikan. Nah, tinggalkan perbuatan ini, karena perbuatan ini haram. Musik itu tidak ada faedahnya, melalaikan kamu, menjauhkan kamu dari Allah dan Rasulnya. Kita tinggalkan musik ini, itu karena Allah. Insya Allah kalau kita tinggalkan karena Allah, pasti dapat pahala. Dan meninggalkan tempat-tempat maksiat dengan cara tidak melangkahkan kaki kita ke tempat tersebut, ya. Dan segala perbuatan baik yang kita lakukan, baik di siang hari ataupun di malam hari, baik secara terang-terangan ataupun secara terbuka, bahkan setiap gerakan kita, nafas kita, hembusan nafas kita, tingkah laku yang kita lakukan, semuanya dapat berpotensi sebagai ibadah kita. Dan beliau menekankan, banyak orang zaman sekarang maaf, yang secara zahirnya kalau di khalayak ramai, dia itu menampakkan kesolehannya, menampakkan ibadahnya, tapi ketika sudah sendiri, sudah tidak ada yang memantau dia, melihat dia, malah menjadi musuh Allah SWT. Maksudnya malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kata beliau, orang itu ketika orang yang soleh itu, yang sebenarnya sama keadaan ibadahnya, baik di khalayak ramai ataupun dia sendiri. Sebaliknya kalau dia beribadah di tengah manusia saja, namun ketika sendiri dia malah bermaksiat, inilah ibadahnya orang-orang yang rugi, seperti itu. Ya, dan beliau menjelaskan kepada kita juga, apapun yang dilakukan oleh mukmin di setiap keadaan, kalau dia meniatkan perbuatannya, ucapannya itu karena Allah, maka akan bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. أحسنت بارك الله فيك. Taufik barakallahu. هنا أنبه تنبيه على ترك المعصية. ترك المعاصي. قلنا أن ترك المعصية عبادة لله عز وجل، ولكن ترك المعصية متى يكون عبادة؟ يكون عبادة إذا كان ترك المعصية خوفا من الله عز وجل. إذا ترك المعصية خوفا من الله ومراقبة لله، هنا حينئذ يكون الترك عبادة لله عز وجل، ويؤجر الإنسان في هذه الحالة على ترك المعصية، لأن جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عندما ذكر إذا هم العبد بالحسنة وبالسيئة قال وإن تركها، أي ترك السيئة، وإن تركها من أجلي تمام فاكتبوها له حسنة، فاكتبوا له حسنة. هذا القدسي. فإذا ترك الإنسان المعصية لله عز وجل
وخوفا من الله فهذا حينئذ يؤجر على ترك المعصية وله أجرها. ترجم هذه الحالة. Nah, kemudian beliau mau memberikan satu tadbir peringatan penting. Kapan seorang meninggalkan maksiat, suatu dosa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dia meninggalkan maksiat tersebut berdasarkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan karena ketakutannya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan inilah dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hammal 'abdu bi hasanatin," apabila seorang hamba dia berniat melakukan kebaikan, hadisnya panjang sampai pada ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, apabila hambaku hamma bi sayyi'atin, dia niat melakukan maksiat namun tidak jadi dan dia tinggalkan, khaufan minni, takut kepadaku, kata Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah bagi dia satu kebaikan. Bayangkan, meninggalkan maksiat karena Allah ditulis kebaikan. Subhanallahil azim. Baik, nah, tafadhal. نعم. الحالة الثانية أن يترك المعصية مراءة للناس وطلبا لمدحهم والثناء عليهم. هنا فرق في النية. في الحالة الأولى نيته ترك المعصية خوفا من الله، لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يتعامل بالربا، خوفا من الله عز وجل، هذا مأجور وله أجر على ترك المعصية. لكن في حال أخرى بعض الناس قد يترك المعصية مراءة للناس رياء وطلبا لمدح الناس والثناء عليه، هذا غير مأجور، بل قد يأثم لأنه ترك المعصية عبادة، والعبادة لا تكون لله عز وجل، فهو في هذه الحالة ترك المعصية ليس لأجل الله ولكن لأجل نظر الناس ومراءة للناس، فيكون تركه هنا عليه وزر، لأن نيته ليست لله، وإنما نيته مدح الناس ورياء الناس وثناء الناس عليه بتركها، فهذا غير مأجور بل يكون على إثم في هذه الحالة. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita keadaan kedua, ada sebagian orang meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi ya ria, ingin dipuji, ingin disanjung dan lain sebagainya. Dia tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berinteraksi dengan riba, tapi bukan karena Allah dia meninggalkan itu semua. Dalam keadaan seperti ini, kalau dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, maksud tertentu, terselubung, dikatakan sebagai orang saleh dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan yang dia dapat itu adalah dosa. Nah, kok bisa dosa? Piye? Ini kata beliau. Kok bisa dosa? Beliau menjawab, karena meninggalkan maksiat itu salah satu bentuk dari ketaatan. Dan ketaatan itu ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti kalau dia meninggalkan kemaksiatan yang seharusnya dia tinggalkan sebagai bentuk ketundukan ketaatan dia kepada Allah yang memerintahkannya meninggalkan perbuatan tersebut, namun dia tinggalkan bukan karena Allah, maka pertama dia nggak dapat pahala, kedua malah dapat dosa. Pingin selamat dari dosa, tapi malah jatuh ke dosa yang lain karena dia telah mematuhi perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Perintah untuk meninggalkan larangan. Dan ini Hudzaif yani. An-nahyu fil haqiqah amr yani. Hakala. Ana Hudzaif ya lafaz itu. Jadi ini kaidah penting dalam ilmu fikih. Penting.
Larangan sebenarnya itu perintah. Ini ilmu dalam kaidah usul fikih. Larangan sebenarnya itu adalah perintah, tapi perintah untuk meninggalkan. Al-amru bit-tark, perintah untuk meninggalkan. Karena perintah itu ada dua, perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan. Tapi untuk memudahkan, para ulama biasanya membedakan. Ada perintah, ada larangan. Padahal larangan itu sebenarnya juga adalah perintah. Bedanya perintah untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Nah, tafadhal doktor. الحالة الثالثة أن يترك المعصية حياء من الناس. حياء من الناس. هو لم يترك المعصية خوفا من الناس أو طلبا لمدحهم، ولكنه ترك حياء، وخصوصا إذا اقترن بها مطلب شرعي، كان يكون مثلا حفظا للدين أو حفظا مثلا لمقام السنة مثلا، فيترك المعصية حياء من الناس، فهذا لا إثم عليه، بل قد يؤجر إذا كان قصده حفظ الدين. أعطيكم مثال: لو أن إنسان داعية إلى الله عز وجل ترك المعصية حتى لا يسب الدين ويسب هذا العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فترك حياء من الناس حتى لا يؤدي إلى ضرر بالدعوة أو ضرر بالدين، فهذا قد يؤجر على تركه، ولكن لا يأثم على أنه ترك حياء من الناس، والحياء فيه خير. Yang ketiga, ini Masya Allah keadaan yang ketiga ini beda dengan pertama kedua. Keadaan ketiga, ada seorang yang meninggalkan maksiat atau perkara haram. Dia meninggalkan perbuatan tersebut ya karena rasa malu. Bisa jadi dia meninggalkannya karena rasa malu atau malu nanti agamanya malah ya dihina, atau malah takut nanti kalau saya nanti begini nanti agama saya dihina, atau nanti malah agama saya nanti sum'anya atau reputasinya menjadi buruk, seperti itu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang ini ketika dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah, dia tidak mendapatkan pahala. Berdosa, dia tidak berdosa. Bahkan bisa jadi dia dapat pahala juga kalau memang niatnya untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama. Dia meninggal misalnya, saya muslim nih. Seperti yang beliau sampaikan, masa muslimin khamr? Gak enak, kompleks saya semuanya orang Islam. Gak ada yang minum khamr, gak ada yang mencuri, gak ada yang interaksi dengan riba. Ya, misalnya seperti itu. Dia tinggalkan itu takut akan agamanya, takut nanti agamanya diserang atau citra agama Islam buruk di mata orang, di mata manusia, bisa jadi dia dapat pahala seperti itu. Nah, ini keadaan ketiga yang disebutkan oleh guru kita. Tafadhal. الحالة الرابعة. نعم. الحالة الرابعة أن يترك المعصية رغبة عنها وليس تركه لها خوفا من الله أو لأجل أحد من خلقه، ولكن ترك المعصية لم يشاءها ولم يحبها ولا يرغب فيها، فهذا لا يؤجر ولا يأثم على الترك. مثلا شخص ترك شرب الدخان، السيجارة، موروكو المغرب. هذه ترك الدخان. لماذا تركت الدخان؟ لماذا؟ قال لأنها تضر بصحتي، تضر بالصحة، صحتان تضر بصحتي، فيها مشاكل سرطان وأمراض الرئة وما، فتركها. فهو ترك المعصية هنا رغبة عنها، فهذا لا يؤجر على الترك ولا يأثم على الترك، لأنه تركها رغبة فيها وليس محبة في الله، أو لأنه حرام. شوف الدخان حرام، ليس مكروه على المذهب. المذهب عندنا أنه مكروه الشافعي،
الصحيح أنها حرام. الحرام عندنا في الشافعي. في الشافعي حرام. حرام. هذا الآن اسمه حرام. حرام يعني. جيد. المذهب الشافعي عنده حرام وهذا الصحيح. أو مثلا ترك شرب الخمر، لماذا؟ قال لأن الخمر يضر بالصحة فترك المعصية رغبة عنها. دائما يا إخوان نركز على القضية أن العبد يترك المعاصي خوفا من الله ومراقبة الله، هنا تكون حينئذ عبادة وطاعة لله عز وجل. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. Keadaannya keempat. Pertama, kedua, ketiga sudah ya. Ini sekarang keempat. Dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena tidak suka, murni karena tidak suka. Kenapa tidak suka? Ya karena bisa jadi membahayakan kesehatannya atau ada faktor-faktor yang lainnya sehingga dia tidak mau mengerjakan maksiat tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini dia tidak berdosa juga tidak dapat pahala. Dan Syekh menyebutkan, ingat setiap kali kita akan meninggalkan maksiat atau yang haram, niatkan ketika kita meninggalkannya karena Allah. Beliau berikan contoh. Apa ini? Udut rokok haram. Ada orang bilang dalam mazhab Syafi'i rokok itu makruh. Siapa bilang? Dalam mazhab Syafi'i pun rokok haram. Ini pendapat paling kuat karena saya mazhab Syafi'i. Guru kita juga bermazhab Syafi'i. Tapi kita Syafi'i ikut dalil, bukan fanatik buta ya. Kami di samping Syekh bin Baz mazhab yang kami pelajari dan kami pegang mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak ta'assub, tidak apa istilahnya fanatik buta, enggak boleh, haram. Ada sekedar itu la yajuz ta'assub kan? Enggak boleh ta'assub. Nah, dusta kalau ada yang mengatakan rokok itu menurut mazhab Syafi'i rokok itu makruh. Terus kalau makruh dia mau ngerokok juga. Ini anehnya. Rokok itu haram. Enggak boleh. Dia tinggalkan rokok kalau dia tinggalkan karena Allah dapat pahala. Ya. Tapi kalau kenapa kamu nggak ngerokok? Oh, saya nggak mau ngerokok karena membahayakan kesehatan saya. Nanti saya paru-paru saya jebol, bolong misalnya. Ya. Orang seperti ini dia tidak dapat pahala, tidak dapat dosa seperti itu. Atau meninggalkan khamar. Khamar ini hanya mendatangkan mara bahaya, hanya mendatangkan mudarat, tidak ada guna. Seperti itu. Saya tinggalkan karena saya memang nggak suka khamar. Karena efek sosialnya juga buruk. Dalam keadaan seperti ini dia tidak dapat dosa, juga tidak dapat pahala. Seperti itu. Nah, tafadhal. إذن هذا مفهوم العبادة يا الإخوة. واعلم أيها الأخ المبارك أن العبادة في الإسلام أي عمل عبادة، أي عبادة، سواء كان عبادة قلبية أو عبادة لسانية أو عبادة مالية أو عبادة بدنية، لا تقبل عند الله إلا بشرطين. لا تقبل عند الله إلا بشرطين. حتى يكون عمل عبادة لله لا بد من توفر الشرطين، من توفر الشرطان. الأول ما هو؟ الإخلاص لله عز وجل. والثاني موافقة السنة. وأظن إخلاص الشيخ بالأمس يتكلم عن الإخلاص وأهمية الإخلاص وتكلم، لكن فقط أنبه هنا على قضية ممكن تسمى نواقض الإخلاص. نواقض الإخلاص أو معوقات الإخلاص. فلا بد في العبادة، لا بد في أي عبادة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا تريد بها مالا ولا شهرة ولا مدحا ولا ثناء، ولا تريد بها شيء من حظوظ الدنيا. وإنما تعبد الله امتثال أمر الله عز وجل، هذا يسمى إخلاص. لكن هذا الإخلاص قد يفسده بعض المفسدات، تفسده بعض المفسدات. مثل ماذا؟ أولا الرياء من مفسدات الإخلاص. أن الإنسان
يرائي بعمله الناس. ولماذا سمي الرياء رياء؟ سمي الرياء رياء من الرؤيا، من الرؤيا، أن يرى الناس، أن يراه الناس بهذا العمل، فيصلي أو يتصدق أو يحج أو يعمل الطاعة لأجل أن يراه الناس فيمدحونه ويثنون عليه خيرا. فالرياء من أعظم مفسدات الإخلاص، من أعظم مفسدات الإخلاص. ولذلك لو أن الإنسان عبد الله رياء لا تقبل عبادته عند الله، لا تقبل. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه. فترك الله العمل، لا يقبل عند الله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله يقول عز وجل في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالح. ما هو العمل الصالح؟ ما هو العمل الصالح؟ لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والاتباع وموافقة السنة، يسمى عمل صالح. العمل الصالح هو الذي يكون فيه إخلاص لله عز وجل، ويكون في اتباع وموافقة السنة، فيكون عملا صالحا. ولهذا انتبه من الرياء، حاول أن تجاهد نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخوة، الرياء أمر صعب، والرياء أمر خفيف وخفي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي سماه الشرك الخفي، سماه النبي الشرك الخفي، خفي يخفى على الناس. قال: أخوف ما أخاف عليكم في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء أن يعمل الإنسان عملا فيزينه رياء الناس أو لرؤية الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا سماه النبي الشرك خفي. فالنبي يقول الصحابة الكرام الذين أثنى الله عليهم في القرآن بالإيمان والرضا، مع ذلك يقول لهم النبي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. سماه النبي شرك. لماذا شرك؟ لماذا شرك؟ لأنك تجعل المخلوق شريكا مع الله في العبادة. تجعل المخلوق شريك مع الله في العبادة، سماه شرك. وخفي لأن يخفى ولا يعلم كثير من الناس عنه في أحكامه. وخصوصا أن الشرك الخفي والرياء لا يأتي إلا العباد والزهاد والمتقين والصالحين، يأتي لهم الشرك. الشيطان يأتي حتى يفسد عليهم نياتهم ويفسد عليهم عملهم، نياتهم وعملهم، فسمى شرك خفي. ولذلك من أعظم مفسدات الإخلاص الرياء. فانتبه وحاول أن تكون عملك لأجل الله عز وجل. جاهد نفسك، جاهد. إذا جاءك الشيطان استعذ بالله واستمر في العبادة. قد يأتي الشيطان لك في أثناء العبادة فيزين لك أن تجعل لأجل الناس، فجاهده واستعذ بالله عز وجل واستعن بالله. قد يأتيك الشيطان في أول العمل قبل أن تعمل العمل يقول لك: انتبه، انظر الناس، انظر هذا أبوك، هذا جيرانك، هؤلاء،
سوي العبادة لأجلهم حتى الناس يمدحوك. في أول النية، في أول العبادة. وقد يأتي الرياء في أثناء العبادة وأنت تصلي لله، ثم رأيت أبوك أو أستاذ أو شيخ فيزين العبادة لأجل نظر الشيخ أو الأستاذ أو الوالد أو ما شابه ذلك، فيزينها رياء له، فيأتي الشيطان في أثناء العبادة. هذا طبعا الشيطان له مدخل في الإنسان، لذلك جاهد نفسك، حاول أن تستحضر الإخلاص لله عز وجل، وأن تستعيذ بالله من الرياء والشيطان حتى لا يفسد عليك عملك. واستمر في العبادة، لا تقطع العبادة، استمر فيها حتى تخذ الشيطان وترد كيله في نحره. نعم، هذا أول مفسد وأول معوق من معوقات الإخلاص، الرياء. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian di sini beliau menjelaskan kepada kita, ya, setelah beliau menjelaskan tentang keadaan keempat, beliau menjelaskan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang tidak akan sempurna melainkan apabila memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah dijelaskan tentang ikhlas, definisinya, keagungannya, keutamaannya kemarin subuh bersama guru kita Fadilatul Syekh Dr. Arif Anwar Al-Adni hafizallahu taala. Syarat yang pertama diterimanya ibadah, dan kedua adalah ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mutaba'ah. Namun di sini beliau akan mengkhususkan satu pembahasan penting yang masih erat sekali hubungannya dengan ikhlas. Maaf, ini waktu sudah mau habis. Kita terjemahkan secara ringkas biar ada sesi pertanyaan, ya, tanya jawab. Beliau akan fokus membahas tentang nawaqidul ikhlas, pembatal keikhlasan. Ingat, dalam setiap ibadah yang kita kerjakan wajib kita mengikhlaskan niat dalamnya, karena kalau tidak ibadah tersebut akan tertolak. Ya, dan perlu kita tahu, setiap kita mengerjakan ibadah tidak boleh niat kita itu hanya untuk meraup keuntungan duniawi semata-mata. Dapat harta lah, ketenaran lah, jabatan lah, pujian, senyuman dan lain sebagainya. Tidak boleh, karena ini hanya akan merusak amal yang kita kerjakan. Dan penghancur, pembatal keikhlasan itu banyak. Yang paling besarnya dan paling sering menghinggapi seorang, dan biasanya yang paling sering dihinggapi oleh pembatal ini adalah para ahli ibadah, penuntut ilmu, bahkan ulama, termasuk kita-kita juga. Pembatal ini paling fatal dan paling banyak, yaitu riya. Apa itu maksud dengan riya? Kenapa riya dinamakan riya? Berasal dari kata ar-ru'yah. Apa arti ru'yah? Melihat. Makanya dinamakan riya, karena ketika seorang melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin dipuji, disanjung, ya. Dan ini adalah mufsid, ya, perusak ibadah yang paling fatal. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'an asy-syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku tidak butuh persyarikatan dalam hal ibadah, kata Allah. Siapa yang melakukan suatu ibadah dia bersyirikat di dalamnya, artinya dia menyekutukan Allah dengan orang lain di ibadah tersebut, maka sungguh kata Allah, aku tinggalkan dia beserta orang yang dia jadikan sekutuku dalam ibadah tersebut. Wal'iyadzu billah. Terlebih lagi Allah dalam Al-Quran berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan yang baik dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh. Kata beliau, apa yang dimaksud dengan amalan salihah? Amal yang saleh. Amal yang saleh itu tidak akan jadi saleh baik kecuali kalau amal itu ikhlas dan disertai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, hati-hati dengan riya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan riya ini dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Mengapa?
Karena memang dia tidak nampak. Susah untuk diidentifikasi. Maka Nabi mewanti-wanti para sahabatnya yang mulia. Sahabat Nabi mulia. Dan Nabi mencintai mereka. Karena Nabi mencintai mereka, makanya para sahabat dikasih tahu oleh Nabi agar berhati-hati dengan riya. Nabi bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi." Yang paling aku takutkan akan menimpa kalian itu adalah syirik tersembunyi, khafi. Para sahabat bertanya, syirik khafi itu seperti apa? Riya, kata Nabi. Riya. Dan Nabi langsung mendefinisikan riya itu seorang salat, fayuzayyinu salatahu, dia perbaiki salatnya karena ada orang yang lagi melihat dia, memperhatikan dia, seperti itu. Ya, maka para hadirin sekalian, hati-hati. Dan kalau kita lihat sabda Nabi ini, Nabi menamakan ya riya ini dengan syirik, asyirkul khafi. Kenapa dia dinamakan syirik? Karena seorang menjadikan makhluk berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hal ibadah. Makanya dinamakan syirik. Ini dhabit. Nah, ini Masya Allah kaidah penting dalam akidah. Dhabit, kaidah penting dalam ilmu akidah. Ya, salah satunya adalah setiap amalan yang seorang dikerjakan oleh seorang dan berserikat di dalamnya, artinya ibadah tersebut bukan dia kerjakan karena Allah saja, karena ada faktor lain, maka itulah riya. Itulah apa? Riya. Dan itulah syirik. Ini penting. Kaidah penting dalam hal ibadah. Seperti itu. Maka oleh karena itu, para hadirin sekalian, guru kita menasihati kita, hati-hati dengan syirik tersembunyi ini. Jangan sampai dia menimpa kita. Maka oleh karena itu setiap muslim wajib mewaspadainya dan bermujahadah sekuat tenaga untuk menghindari syirik kecil dan tersembunyi ini. Dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ini bisa datang di awal ibadah, bisa datang di tengah-tengah kita melakukan sebuah ibadah. Terlebih lagi setan itu memiliki jalur masuk untuk menggoda kita. Seperti itu. Akan tapi bukan berarti kalau saya ibadah, daripada ibadah nanti takut riya, mendingan gak usah ibadah. Enggak boleh juga seperti itu. Tetap terus kita beribadah sambil kita bermujahadah melawan tipu daya setan tersebut dan berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. الوقت يعني وقت انتهى. ألم نستقبل الأسئلة؟ لا بأس. نعم في عند السؤال ممكن بس نبدأ يعني نقطة أخيرة. فضل نحن نكمل. أيوة beliau akan menyampaikan poin terakhir insyaallah. تفضل. بس فقط أيضا إخوة من معوقات الإخلاص حب المدح. فبعض الناس يحب الناس أن يمدحوه وثناء الناس، وهذا أيضا مفسد للإخلاص، حب مدح الناس وثناء الناس عليه. ولهذا قال بعض السلف: لن يكون العبد من المتقين حتى يستوي عنده المادح والذام، يكون سواء كان مدحوني أو لم يمدحوني فأنا أعبد الله عز وجل، ما شاء الله، أثنوا علي أو لم يثنوا علي فأنا في طاعة الله عز وجل. هذا أمر الثاني. الأمر الثالث من مفسدات الإخلاص العجب. ما هو العجب؟ يعني بعض الناس عندي نوع من الغرور والعجب بعمله الصالح، فيظن أنه بمجرد أنه طاع الله وعبد الله عز وجل، قام الليل، صلى جماعة، تصدق، فعل طاعة، أن أصبح من المتقين أو أصبح من المقبولين عند الله. فالعجب هذه آفة تفسد الإخلاص. ألا تعجب بعملك، لأنك لا تدري هذا العمل هل هو مقبول عند الله أو غير مقبول، فلماذا تعجب؟ ولماذا تغتر بعملك الصالح؟ الواجب عليك أن تتواضع لله عز وجل. فالعجب آفة من آفات الإخلاص، ولذلك الإنسان دائما
يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله جل جلاله، وأن لا يعجب، وأن تعلم أن الله لولا الله لما عملت هذا العمل. فلماذا تعجب؟ هذا العمل ليس بجهدك أنت، وإنما الله عز وجل هو الذي وفقك لهذا العبادة وهذا العمل الصالح. فعليك أن لا تغتر، وأن تتواضع لله، وأن تقول لعل الله تقبل مني عمل الصالح، ولولا الله وتوفيق الله لما عملت عملا صالحا. فهذه تسمى مفسدات الإخلاص: الرياء وحب الناس ومدح الناس والثناء عليك والعجب والغرور. نعم. Ahsanallahu ilaikum. Beliau menjelaskan secara ringkas pembatal dan penghancur keikhlasan. Yang kedua adalah suka dipuji. Sebagai manusia mengerjakan suatu amalan ya karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Wal'iyadzubillah. Ingat, sebagian ulama salaf mengatakan seorang itu tidak akan menggapai kemurnian keikhlasan sampai pujian dan celaan manusia di hadapannya sama. Artinya manusia puji saya atau celah saya tidak berpengaruh sama sekali. Kalau sudah sampai seperti itu, insya Allah berarti itu indikator kuat kita ikhlas. Tapi kalau nggak ada orang melihat saya, nggak ada orang muji saya, padahal saya sudah sholat tahajud, sudah Masya Allah datang ke majelis ilmu, berarti ibadah kita tidak ikhlas. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, al-ujub. Terlalu bangga dengan kebaikan dan amalan yang telah dia kerjakan. Sebagian manusia ada mengerjakan satu amalan, kayak disebutkan oleh beliau, contohnya datang ke majelis ilmu, sholat jamaah atau sholat malam, sudah menganggap dirinya orang saleh, termasuk hamba Allah yang bertakwa, padahal dia bukanlah siapa-siapa. Dan tidak pantas sama sekali seorang membanggakan amalnya. Mengapa? Karena tidak mungkin seorang dapat mengerjakan amalan tersebut kecuali dengan taufik dan pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu sombong, terlebih lagi tidak ada jaminan amalan yang engkau kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong dengan ibadahmu. Jangan menganggap dirimu sudah Masya Allah, takjub dengan diri sendiri, ujub. Seperti itu. Maka hati-hati. Dan yang keempat yang beliau sebutkan, jangan tertipu. Jangan tertipu. Biasa kalau orang sudah banyak ibadah, menganggap ibadahnya sudah paling baik. Jangan tertipu. Tetaplah tawadhu, tetaplah rendah hati. Seperti itu. والله تعالى اعلم بالصواب. انا فضل دليل. بس اختم حتى لا ابتر الموضوع، يكون تكمله. ايوه. الشرط الثاني من شروط قبول العباده الموافقه للسنه. ما معنى موافقه للسنه؟ اي ان تكون العباده على هدي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وضد السنه البدعه. فإذا الإنسان ابتدع بدعة في الدين وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العبادة غير مقبولة عند الله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي ابتدع في دين الله بدعة وعبادة ليست على أمر الله وليست على السنة فهو رد أي مردودة. لذلك احرص أيها الأخ المبارك أن تكون عبادتك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته في الذكر، في العبادة، في الطاعة، في أي شيء من العبادات. إياك أن تحدث بدعة في الدين، لأن إحداث البدع في الدين يفسد العمل ولا يقبل عند الله عز وجل، سواء كان في طريقة العبادة، في هيئتها، في صفتها، في عددها، في وقتها. ينبغي أن تكون على وفق السنة
وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلى الله. إياكم ومحدثات الأمور. إياكم تنبيه، احذروا، هاتي ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا كانت العبادة ليست على السنة فهي بدعة. ولذلك قال العلماء: هذان الشرطان الإخلاص ضده الرياء والشرك، الموافقة للسنة وضده البدعة. فإذا كان العمل خالصا لله وليس فيه موافقة للسنة فهو مردود، وإذا كان العمل على السنة وموافق للسنة وليس فيه إخلاص فهو مردود. فلا بد من أمرين حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم العمل الصالح، آمين. وأن يجعلنا وإياكم من العابدين الصالحين والمتقين. ونكتفي بهذا، بقيت ربع ساعة للأسئلة. Insyaallah. أنت تفضل. لا نختصر. Kemudian secara ringkas ya, karena waktu sudah habis sesi pertanyaan ya. Sekarang kita seharusnya masuk sesi pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Di sini beliau menjelaskan syarat kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya ikhlas, selesai. Ya, beliau menjelaskan secara ringkas yang kedua yaitu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang tidak sesuai dengan tuntunan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu akan menjadi bid'ah. Ingat, syarat dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, lawannya adalah syirik dan riya. Sementara mutaba'ah, mengikuti Nabi, lawannya adalah bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis Aisyah dalam Sahih Imam Muslim. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menasihati kita, wahai kaum muslimin sekalian, bersemangatlah agar ibadah kita sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati akan perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati jangan sampai buat perkara baru yang enggak ada contohnya dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika kita mengerjakan ibadah, baik kaifiatnya, tata caranya, takarannya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam bid'ah. Ini yang dapat beliau sampaikan dan semoga bermanfaat. Nah, lalu kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Silakan apabila di antara para hadirin ada yang mau bertanya. Masya Allah bapaknya, silakan Pak. Oh ya, silakan. Tadi Ustaz menerangkan bahwa merokok itu haram. Tapi bagaimana kalau orang jual merokok, terus orang yang bekerja di pabrik rokok itu, gimana Ustaz? Mau menjelaskan? بارك الله فيكم. هذا سؤال رهيب وخطير. يعني قلنا بأن الدخان والشجارة حرام، أليس كذلك؟ على المذهب طبعا. لكن كيف بمن يبيع في الدكان أو بمن يعني يعمل في شركة الشجارة هذه؟ ما هم هؤلاء؟ نعم، أحسنت. طبعا الدخان حرام، هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، ولذلك لا يجوز بيع الحرام، مثل الخمر، مثل يعني حتى لو كان أمر شيئا مباحا وعلمنا أنه استخدم في حرام فلا يجوز بيعه. كما ضرب العلماء مثال بالعنب، لو أن إنسان يبيع عنب فاكهة حلال بيعها العنب، لكن نعلم أن هذا الشخص اشترى العنب ليصنع منه خمرا، فلا يجوز بيع العنب له مع أنه مباح، فما بالك لو كان أمر حرام. فلا يجوز بيع الدخان
في الدكان أو في البقالة أو غيرها، ولا يجوز أيضا يعني الاستعانة على ذلك أو إعانته في ذلك. وأما العمل في الشركة فهذا يتوقف على طبيعة عمله، ما عمله في الشركة، هل هو ينتجها، هل هو إداري، هل هو رجل أمن، هل هو، فهذا يختلف بحسب طبيعة العمل. والله أعلم. Naam. Jadi beliau menjawab, ya tentu menjual sesuatu yang haram itu haram, nggak boleh. Bahkan kita menjual sesuatu yang halal, contohnya dalam masalah ini adalah menjual anggur. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Tetapi kita tahu tiba-tiba ada orang datang beli anggur kita dan kita tahu dia ini beli anggur dengan tujuan mau dibuat khamar, mau diubah menjadi minuman keras. Maka hukum menjual ainab, menjual anggur ke orang itu adalah haram. Padahal anggur halal atau tidak? Halal. Kita tahu dia halal. Tapi ketika ada pembeli dan kita tahu pembeli ini akan menggunakan yang halal ini untuk dia buat jadi yang haram, maka haram menjual yang halal ini kepada orang itu. Apalagi dengan menjual barang yang memang dasarnya sudah haram dalam masalah ini. Menjual khamar haram. Penjualnya juga dapat dosa, pembelinya juga dapat dosa. Begitu juga sama halnya dengan maaf dalam masalah ini rokok. Dan ini yang kita imani, pendapat yang kita imani, yang kita percaya rokok itu haram. Maaf, terserah di luar ada yang mau bilang rokok itu makruh atau mau hukumnya apalah, terserah. Cuma yang kita yakini rokok haram, nggak boleh. Mafsadah, mudaratnya besar sekali. Maaf, ini sebagai tambahan. Ustadz Dr. Zainal Abidin hafizallahu ta'ala ya menyebutkan ya khamar itu ada 6 racun di dalamnya, haram. Sementara rokok 100 lebih racun terkandung di dalamnya. Haram atau tidak? Khamar cuma 6 racunnya diharamkan oleh Allah. Bagaimana dengan yang rokok terkandung di dalamnya 100 racun? Kira-kira mana yang lebih haram? Kalau kita pakai logika, mana yang lebih haram? Mana yang lebih layak diharamkan gitu loh. Rokok jelas. Maaf, dalam masalah ini kita tidak, kami tidak mujamalah. Kita tidak basa-basi dalam masalah ini. Terserah kalau di luar ada yang bilang rokok makruh ya. Intinya nggak boleh jual rokok. Lalu bagaimana dengan orang yang kerja di pabrik rokok? Ini sebenarnya tidak dapat dihukumi secara sama. Kita lihat dulu, kata Syekh, posisi dia itu kerja di bagian apa di rokok itu. Apakah dia itu di office-nya atau di manajemennya atau di apa, seperti itu. Tergantung dengan apa yang dia geluti di pabrik tersebut. Seperti itu. Karena memang pembahasan ini sebenarnya perlu pendalaman yang lebih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhal, silakan. في واحد عم بيسأل. الميك بس واحد دكتور. لا تفضل مفتوح. الآن أنت تتصرف. عدد الأسئلة. Bagaimana beramal seperti di dalam fadilah amal menggunakan hadis-hadis rumah. Misalnya puasa sehat menjadi sehat, ataupun dalam berpikir juga dengan menggunakan hadis-hadis lama. بارك الله فيك. ما حكم العمل بالحديث الضعيفة مثلا في حديث صوموا تصيحوا أو مثلا في ذكر هكذا؟ نعم. أحسنت. تفضل دكتور. حكم العمل بالحديث الضعيف. طب ما هو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده ضعف أو في متنه ضعف. هذا علم الحديث معروف. فإذا كان حديث ضعيفا في العقائد وفي الأحكام لا يعمل به، في العقائد وفي الأحكام الشرعية في العبادات أو المعاملات أو غيرها لا يعمل به ما دام ضعيفا. والضعف يختلف، قد يكون ضعفا خفيفا وقد يكون شديد الضعف، وبعض الضعف قد يجبر بغيره، قد يجبر فيرتقي إلى الحسن. فإذا كان ضعيفا لم يثبت نهائيا فلا يجوز العمل به في العقائد والعبادات، وليس حجة شرعية. لكن في فضائل الأعمال يختلف العلماء
في حكم العام بفضائل الأعمال. والصحيح والله أعلم إذا كان الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الحديث ضعيف ما دام في فضائل الأعمال، في فضائلها، ولا يترتب عليه حكم شرعي من الحلال أو الحرام أو السنة أو الواجب، فلا بأس بالعمل به في هذا الباب ما دام في فضائل الذكر، في فضائل العبادة، في فضائل بعض السور، في فضائل بعض العبادات والأذكار، فلا بأس بها ما دام في باب الفضائل وليس في باب الأحكام أو في باب التحليل أو التحريم أو السنة أو الواجب. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian beliau menjawab pertanyaan saudara kita tadi tentang hukum berhujjah dengan hadis dhaif dalam hal amalan, dalam bab fadail amal. Kita tahu bersama-sama hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak dapat dinisbatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam karena tidak memenuhi syarat. Entah dia menjadi lemah karena memang ada permasalahan terjadi di sanad hadis tersebut, terpotong sehingga tidak sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atau sebab-sebab yang lain. Ya, hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil, sandaran, pegangan dalam masalah akidah, juga dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum, menentukan ini perbuatan halalkah, haramkah, sunnahkah atau bid'ahkah, tidak dapat. Ya, akan tapi apakah boleh berhujjah, berdalil, memakai hadis lemah di dalam masalah fadail amal? Sebelum itu kita harus tahu hadis dhaif pun itu bertingkat-tingkat dan berbagai macam bentuk dan jenis. Tidak sama antara tingkatannya. Ada hadis dhaif yang lemah sekali, yang enggak bisa dipakai sama sekali. Ada juga hadis dhaif yang dhaifnya, kelemahannya masih bisa ditolerir, bahkan mungkin bisa naik derajatnya ke hadis hasan misalnya, seperti itu. Ya. Nah, lalu dalam kasus ini boleh enggak beramal dengan hadis dhaif dalam fadilah amal, keutamaan amal tertentu misalnya? Ini kata Syekh, ulama berbeda pendapat tentang hukum beramal dengan hadis dhaif ya dalam bab keutamaan amalan-amalan tertentu. Tapi pendapat yang kuat seperti yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan dipilih juga oleh guru kita, oleh Syekh Dr. Abdullah Mubarak Bawadi hafizallahu ta'ala, adalah boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadilah amal, keutamaan amal, dengan catatan tentunya jangan sampai ya hadis tersebut mengandung hukum syar'i. Artinya menetapkan hukum syar'i dari halal, haram, sunnah ataupun bid'ah. Tidak ada kaitannya dengan hukum, murni menerangkan tentang keutamaan-keutamaan tertentu saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh, silakan. Oh, tinggal 3 menit ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Misalnya begini, seseorang menderita sakit perut misalnya, dia sudah tawakal kepada Allah karena sakit itu memang Allah yang memberi, kemudian dan hanya Allah yang akan menyembuhkannya. Kemudian hamba itu mengambil sebab sehingga dia berobat ke dokter. Kemudian dokter menyampaikan, oh bapak ini terlalu banyak berpikir, jadi sakit perutnya karena banyak berpikir dan sebagainya. Kemudian oleh dokter diberi obat yang notabene untuk memberikan sebuah ketenangan supaya tidak banyak berpikir. Nah, kita tahu dalam tanda kutip obat penenang itu biasanya juga kaitannya dengan morfin dan yang diharamkan oleh Allah. Kalau seperti ini, kalau kita tetap meminum atau tidak, itu sebaiknya mohon petunjuknya di mana? Ya. Subhanallah. Afwan, barakallahu fik. ايوه جزاك الله خيرا. في سؤال دكتور، هذا سؤال خطير، انا حتى ما اعرف جوابه. الرجل مريض هو توكل على الله وبذل الاسباب، وطبعا يشتكي من بطنه، فلما جاء الطبيب قال له الطبيب انت تفكر كثيرا بسبب هذا اصابك هذا المغاص، يعني البطن يعني يؤلمك،
فأعطاه الدواء، وهذا الدواء يعني من مكوناته شيء يعني من المخدرات، يعني مورفين، هذا مورفين. فما حكم تناول هذا الدواء؟ بارك الله فيكم. أحسنت. بالنسبة للتوكل على الله، أولا التوكل على الله عز وجل، لا بد في التوكل على الله من الأخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء، أسباب العلاج، أسباب العافية. فإذا كان مثلا إنسان مريضا تمام، فليأخذ بأسباب العلاج، يذهب عند الدكتور، عند الطبيب، يتعالج حتى يشفى، ثم يتوكل على الله. فخذ بالأسباب ثم توكل على الله عز وجل. ترك الأخذ بالأسباب هذا يناقض التوكل، يناقض التوكل. ترك. بعض الناس يقول لك أنا خلاص مريض سأظل في بيتي إلى نشفيني الله. طيب اذهب إلى الطبيب، قال لا أنا أتوكل على الله. إذا مستشفى، قال لا أنا أتوكل على الله. هذا ليس توكل، هذا تواكل، وهذا يناقض التوكل. فالواجب أن تأخذ بأسباب التوكل وأسباب العلاج وأسباب الشفاء. مثل ذلك الشاب أو الرجل جالس في بيته ويريد أطفالا وأولادا ولم يتزوج، من أين سيأتي الأطفال؟ قال توكلت على الله أن يرزقني أولادا. هذا يناقض التوكل هذا. فلذلك الأسباب مهمة جدا في التوكل، ولا يكون التوكل إلا بالأسباب. طيب إذا كان السبب مباحا يجوز التوكل فيه. إذا كان السبب حراما، مثل ما ذكر الأخ أنه الآن مريض وأعطاه الدكتور دواء، هذا الدواء إذا كان فيه شيء محرم، يعني مادة مخدرة، تمام، مادة مخدرة وليست نجسة، إذا كانت المادة المحرمة هذه هي الغالب في الدواء، بمعنى أن الدواء كله مخدر لكنه سبب في علاجه، لا بأس، يجوز استعماله ما دام من أجل الدواء والعلاج. فهو في حالة المضطر، في حالة المضطر كما ذكر الله في حكم الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا كان يريد أن يأخذ الدواء الذي هو فيه شيء من مادة مخدرة محرمة ولكن بقصد الشفاء، والدكتور الخبير الموثوق بأمانته ودينه نصحه أن هذا الدواء فيه علاج وسينقذه من الموت أو من المرض، لا بأس ويجوز استعماله بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. فإذا شفي يمتنع عن استعماله. والله أعلم. Sini beliau menjelaskan kepada kita, apabila ada seorang sakit, maka sudah wajib baginya untuk berobat. Tidak boleh dia bertawakal kepada Allah SWT saja. Misalnya, ada saya sakit, Allah yang memberikan saya sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Disuruh ke rumah sakit, gak mau. Suruh berobat, gak mau. Minum obat juga tidak mau. Ini bukan tawakal. Ini tawakul, artinya bersandar saja. Karena yang namanya tawakal itu tidak menafikan badlul asbab, menempuh sebab. Bahkan menempuh sebab itu adalah tawakal. Jadi tawakal itu tempuh segala sebabnya, hasilnya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit seperti itu. Maka bagaimana kalau seandainya saya sudah menempuh sebab, dan tentu sebab yang ditempuh ini adalah sebab yang halal, bukan yang haram. Tapi dalam kasus tertentu, misalnya kayak yang Bapak sampaikan tadi, saya dikasih obat oleh dokter. Kalau nggak minum obat ini mungkin innalillah, pindah alam misalnya. Atau bagaimana, nggak ada obat lain lagi. Sementara obat ini, obat ini komponennya itu mungkin banyak barang-barang yang zat-zat yang haram, seperti itu. Zat yang haram apa-apa, maka ini kata beliau bisa kita posisikan dengan orang yang dalam keadaan darurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
harrima alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya atau ayat serupa. Ya, Allah haramkan makan bangkai, darah babi dan segala yang disembelih selain Allah. Tapi di penggalan terakhir ayat itu, faman yutturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Tapi siapa yang darurat, ingat kondisi darurat, artinya nggak ada obat lain selain obat itu, namun obat itu mengandung sedikit atau banyak dari zat kayak yang memabukkan atau berbahaya atau najis dan sebagainya. Karena ada juga beberapa zat yang, beberapa benda yang memabukkan tapi dia tidak najis. Seperti yang beliau sebutkan tadi, morfin itu nggak najis. Seperti itu, walaupun dia memabukkan. Kalau khamar haram, dan plus najis dia. Seperti itu kalau khamar. Nah, di sini kata Syekh, dalam keadaan darurat, kalau nggak minum, wah ini akan membahayakan kehidupan dia, nyawanya bisa melayang, maka boleh diminum. Berdasarkan firman Allah, faman yutturra ghaira baghin wala adin, siapa yang terpaksa mengkonsumsi perkara haram, ya, tapi ingat kata Allah, faman yutturra ghaira baghin wala adin, tidak berlebihan dan cukup sekedarnya saja. Setelah selesai, udah dia tinggalkan, maka orang tersebut tidak berdosa. Kalau sudah sembuh, jangan lagi konsumsi obat itu. Kalau ada obat lain, itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Cukup? جزاكم الله خيرا وبارك dari الله akhwat. فيكم. معذرة دكتور، في سؤال من الأخوات يعني. جيد. ما حكم الرجل عمل عملا وعلم أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني على البدع يعني عمل عملا ليس مشروعا وهو علم أنه ليس من الإسلام بشيء. لا يجوز أي عمل ليس على السنة أو ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير مشروع لا يجوز أن يعمل ولو كان عبادة، ولو كان عبادة لا يجوز. Jawaban ringkas dari guru kita, tidak boleh seorang mengerjakan, karena ini pertanyaan dari akhwat, bagaimana hukumnya orang ibadah, melakukan sebuah ibadah padahal dia sudah tahu itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Syekh menjawab, setiap orang yang melakukan ibadah dan tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah ibadah bid'ah dan tertolak. Apapun motifnya tidak dapat diterima seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, سادسة نعم والسبعة. خلاص سؤال واحد. نعم. satu aja ya. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم واشكر لكم حضوركم وصبركم، ما شاء الله عنكم صبر ما شاء الله الآن ساعتين، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ونفعنا وإياك بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديكم جميعا، آمين. ويتقبل منا منكم هذا العمل الصالح وهذه العبادة الطاعة في مجالس الذكر، وأن نكون ممن قال الله فيهم قوموا مغفور لكم. آمين. فجزاكم الله خيرا، وأشكر الإخوة أصحاب مسجد البرهان والإخوة الذين أعدوا هذا اللقاء، لهم الشكر الجزيل، وفقكم الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menutup kajian beliau dengan berterima kasih kepada semuanya, terutama atas kesabaran para hadirin, karena kajian ini hampir 2 jam, bahkan 2 jam ya, Masya Allah. Dan beliau sangat takjub melihat perhatian sekaligus fokus dari para hadirin sekalian pada kesempatan kali ini. Beliau mengucapkan jazakumullah khairan ya, dan juga beliau berterima kasih, tidak lupa berterima kasih kepada pengurus besar Masjid Al-Burhan dan juga teman-teman yang telah memfasilitasi beliau untuk dapat memberikan kajian di masjid yang mulia ini. Dan akhir kata beliau mendoakan kita, karena insya Allah kami nanti setelah ngisi di Masjid Ahmad Dahlan Gresik, pada zuhur kita langsung bertolak ke Malang. Mungkin kalau jadi ke Malang, setelah itu baru balik ke Jogja. Mohon doa antum semua, semoga kami selamat sampai ke tujuan dan sampai ketemu di lain hari biidznillah azza wa jalla. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.